समस्त छात्र छात्री माननकु मोर शुभकामना एवं समस्त शिक्षक शिक्षयित्री माननकु मोर नमस्कार। आज पिला माने आज आमे किछि तुमरो भूगोल बहिर किछि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा काहे कि ना तुमरो प्राय पढ़ा सरी जाइछि कोर्स सरी जाइछि एबे तुमरो समेटिव असेसमेंट हबो आगकू तुमको प्रिपेयर करिवा पई पड़िबो सेथि पई किछि प्रश्न किपरि पड़िबो से गुडी को आमे नमूना हिसाब रे देखिबा ताहले एबे देरी न करी चलो जीवा स्टूडियो पाखकू मैं तुम प्रश्न पत्र किपरि पढ़िबो सूचना दिया हिथिबो फास्ट पढ़िबो समस्त प्रश्न को भल भाव रे तुमे पढ़िबो प्रश्न गुडा को ठीक भाव रे पूरा पढ़ी सारिबो तापरे तुमे द्वितीय रे देखिबो प्रश्न संख्या पृष्ठा संख्या ठीक भाव रे मिले कि देखिबो प्रश्न केतोटी अछि से अनुसार पृष्ठा केमती अछि तुमको प्रश्न पत्र को पूरा जांच करबा को पड़िबो प्रथमे देखि देबो तापरे कोनोसी त्रुटि देखुथिले शिक्षकों को कहि प्रश्न पत्र बदलाई देबो यदि प्रश्न पत्र रे किछि कोनोसी जगह रे जदि लिभि जाइथिबो कि किछि असुविधा थिबो किमा कोनोसी जदि भूल भाल थिबो तुमे जदि जानि परिबो ताहले तुमे शिक्षकों को सेही क्लास रे थिबा बा सेही श्रेणी रे थिबा शिक्षकों को कहिबो एवं प्रश्न पत्र तुमे बदलाई मध्य पारिबो परीक्षा पई किछि घबराइबार किछि आवश्यकता नाही शिक्षक थांती समस्त सहाय्य करबा पई तेनु डरिबार नाही किछि प्रश्न पढ़ी सारी निर्देश अनुसार उपयुक्त स्थान रे उत्तर लिखिबो प्रश्न को भलो भाव रे पढ़िबो केउ प्रश्न रे कोन कुहा जाईछि को प्रश्न किपरि करा जिवो सेगुडी को जानिबा पई चेष्टा करिवो तापरे उपयुक्त स्थान रे तार जागा थिबो स्पेस दिया हेइ थाए केतेटा प्रश्न रे डैश दिया हेइ थाए केतेटा प्रश्न रे तमरो क थिबो केतेटा प्रश्न तमरो प्रश्न थिबो लॉन्ग क्वेश्चन थिबो शॉर्ट क्वेश्चन थिबो सेगुडा को तुमको भल भाव रे प्रश्न को प्रथमे पढ़िबा को पड़िबो कोउटा केते मार्कार एवं केमती लेखिबा को पड़िबो ठीक भाव रे जानिबा पई पड़िबो उपयुक्त स्थान रे उत्तर लेखिबो जदि तारे किछि असुविधा हेउ थाए ताहेले तमे शिक्षकों को पचारी बुझिबो शिक्षक तुमको भल भाव रे प्रश्न को बुझेइ उत्तर गुडी को लेखिबो हमर गूगल प्रश्न प्राय 25 मार्कार हमर होउछि प्रश्न हमर तो तमर मार्क थिबो तापरे तमर समय मध्य थिबो समय प्राय 1.5 घंटा थिबो एटा देखि देबो तापरे तमे को पढ़िबो भल भाव रे फर्स्ट क्वेश्चन हैला प्रश्न तळे चारटी संभाव्य उत्तर मध्य सठिक उत्तर पार्श्व टिक चिन्ह दियो प्रथमे प्रश्न को पढ़िबो कोन कहिछि देखिबो एवं करिवो मु पचारछि तमे माने कहबा पई चेष्टा करिवो प्रथम प्रश्न हैला केउथिरु कला माटी सृष्टि हुए केउथिरु कला माटी कर्दम 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 तन अछि आग्नेय शिला पटु बाली कर्दम कोन हेबो कर्दम ठीक कर्दम कर्दम ता माने पूरा पढ़ी किना रेडी हे किना अच्छो बोधे परीक्षा पई पूरा प्रस्तुति हेई सारी गलोनी नाही बढ़िया सुंदर उत्तर दउछ केउटी मौसुमी अरण्यर वृक्ष नुहे हेंतालो 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 सागुआन हेंतालो हेंतालो तालो तार अछि हेंतालो तुमे मु एठी माने चिन्ह देई दबो राइट चिन्ह देई परिबो हेंतालो एती राइट चिन्ह तुमे देई दबो प्रश्न पत्र रे नै केउ पाणीपाग पर्यवेक्षण यंत्र द्वारा वायुर आर्द्रता मपा जाए विंड वैन हाइग्रोमीटर 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 ठीक अछि बहुत सुंदर अच्छा ताहले कहिलो थर्मोमीटर रे कोन मपा जाए थर्मोमीटर रे कोन मपा जाए कहिलो थर्मोमीटर रे कोन मपा जाए शरीर रा दियो कोन भल सुभाय गलानी भल से टिके कुह शरीर रा तापमात्रा वेरी गुड विंड वैन केउथि पई व्यवहार करा जाए हमें विंड वैन केउथि पई व्यवहार करिबा फैन कुह फैन
କୁହ କଣ କହିବା? ବେଗବାରିଣୀ ଯନ୍ତ୍ର ନାଇଁ। ବେଗବାରିଣୀ ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ? କେଉଁ ଦିଗରୁ ପବନ ଆସୁଛି ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ହାଇଗ୍ରୋମିଟର। କିର୍ଗିଜ ମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ? କିର୍ଗିଜ ମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ? Downers. Downers. ଷ୍ଟେପ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର? ଷ୍ଟେପ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନରେ ଅଛି କିଛି ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ତମେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣରେ କରିବ। ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିର ମୁଖ୍ୟ ପଶୁ ହେଉଛି ଚମରି ଗାଈ। ତାହେଲେ ଉଷ୍ଣ ମରୁଭୂମିର ପଶୁ କିଏ? Auto. ଠିକ ଅଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆମେ କହିବା ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ କୁହାଯାଏ। ମୁମ୍ବାଇର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆମେ କଣ କହୁ? ତାର ନାଁ ହେଉଛି ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ। କେରଳର କଣ କୁହାଯିବ? ଖୋଜି ଖୋଜିକିନା ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ତିରୁଅନ୍ତପୁର। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲର କୁହ। ସ୍କୁଲର ମୁମ୍ବାଇର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆମେ ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ କହିଥାଉ। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ। କେରଳର କଣ? Santacruz. ମୁମ୍ବାଇର ସିନା ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ, କେରଳର କଣ? ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍। କଣ? Ananthapuram. ଆଚ୍ଛା, ବସ୍ ସଡ଼କ ପରିବହନ ହେଲେ ଷ୍ଟିମର କଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଯଦି ବସ୍କୁ ଆମେ ସଡ଼କ ପରିବହନରେ ନେବା ତାହେଲେ ଷ୍ଟିମର କଣ ହେବ? ନେକ୍ସଟ ଜଳପଥ ବା ଜଳ ପରିବହନ ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଘ ହେଲା ଜିରାଫ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି। ଗୟଳ ଡ୍ୟାସ୍। ଜିରାଫ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଗୟଳ ଡ୍ୟାସ୍। କଣ? କଟ୍ରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଲୋଚନା ହାଇସ୍କୁଲ କୋହରେ ପିଲାମାନେ। ଜିରାଫ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଗୟଳ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୟଳ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଦେଖ, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିର ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଭଲସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢିବ। ଦିଆ ହେଇଛି 3ଟା, କିନ୍ତୁ ତମକୁ କରିବାର ଅଛି 2ଟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା। ଏଗୁଡାକ ତୁମେ ଜାଣିଲେ କୋଉଟା ପଢିବ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା, ତ ଏଇ ଭିତରେ ତମେ 2ଟା କରିବ। ସମୋଚ୍ଚ ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ଦର୍ଶାଅ। କେମିତି ଦର୍ଶାଇବ? ଚିତ୍ର କରିକି ଦେଖାଅ ତ ଦେଖିବା। ସମୋଚ୍ଚ ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ଦର୍ଶାଅ। ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବୁଝିଲ? ଯଦି ସମୋଚ୍ଚ ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ଦର୍ଶାଇଲେ ଏଇଭଳିଆ ତୁମକୁ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ରେଳପଥର 2ଟି ଉପଯୋଗିତା କୁହ। ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ କଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି? 2ଟି ଉପଯୋଗିତା, 2ଟା ଉପକାରିତା ବା 2ଟା ଉପଯୋଗିତା କହ। ମାଲ ପରିବହନ। ବସରେ ବି ମାଲ ପରିବହନ। ଟ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ମାଲ ପରିବହନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରେଳପଥରେ ଆମର କଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆମେ ଦୂରକୁ ଟ୍ରେନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ରେଳପଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାଲ ପରିବହନ କରିପାରିବା ନାଇଁ। ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ
देख रेल परिवहन बा रेलपथ द्वारा अधिक ओजन विशिष्ट पण्य द्रव्य कहले कौन व्यावसायिक द्रव्य जो आम व्यवसाय करुचु से गुड़िक हूँ पण्य द्रव्य ओ कंचामाल परिवहन एवं अधिक संख्यक यात्री गमनागमन सुविधाजनक होता है। अधिक संख्यक यात्री आम गोटे गोटे गाड़ी रे तार माने बहुत संख्यक यात्री आम ट्रेन रे जाई परिबा। बस रे 40 रु 50 जन जाई थाउ किंतु ट्रेन रे एका संगे 200 300 500 जन मध्य गोटे स्थान रु अन्य स्थान को आम जाई परिबा नहीं। यह व्यतीत रेलपथ द्वारा द्रुत गति रे तथा कम खर्च रे परिवहन कार्य होता है। जदि आम ट्रक रे गोटे जगार अन्य जगह को माल परिवहन करवा ताहले हमको 2 दिन 3 दिन 5 दिन मध्य लागिबो किंतु ट्रेन रे आमे कम दिन रे एवं कम खर्च रे आमे गोटे स्थान रु अन्य स्थान को अधिक परिमाण रे माल परिवहन करि परिबा जहा कि हमर कल कारखाना मानक पई सुविधा हेई थाए कंचा माल परिवहन द्वारा। स्वल्पकालीन भावी सूचना कौन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वल्पकालीन भावी सूचना कौन भावी सूचना केते प्रकार कहि परिबो भावी सूचना केते प्रकार और भावी सूचना 3 प्रकार अछि नहीं बाहर करो बही देखो भावी सूचना केते प्रकार अछि कमन को व्यवहारिक भूगोल रे अछि देखो तुमर पाठ व्यवहारिक भूगोल अच्छी भावी सूचना ताहले केते कौन कौन अच्छी भावी सूचना अल्पकालीन भावी सूचना कहले कौन यह 3 दिन बा 72 घंटा प्रतिदिन 2 थर लेखाएं दिया जाए। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହିମପାତ ଶିଶିରପାତ ହାଲୁକା ବା ଧୂଳି ଝଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା କେମିତି ହବ अधिक परिमाण रे हेबो कि केउ आड़े क्षयक्षति हेबार चांस अछि सेटा मध्ये सूचना मिली थाए। अत्यधिक वृष्टिपात आम टीवी रे देखा जाए नहीं येलो वार्निंग तापरे रेड वार्निंग दिया जाई थाए। तापरे हिमपात केमती हेबो शिशिरपात केमती हेबो बालुका बा धूली झड़ केते परिमाण रे हेबो सेटा हमर आमे सूचना पाई थाउ एवं सतर्क मध्य हेई थाउ नहीं कि ए संबंध रे सूचित दिया जाई थाए सूचना दिया जाई थाए। तापरे हमर क्वेश्चन आसीबो 4 नंबर रे तमर क्वेश्चन आसीबो एटा सब 25 मार्कर क्वेश्चन। फास्ट हमें देखला कोन डैश पूरण बा टिक चिन्ह मारिबो नहीं 4टा तापरे हमर 2 मार्किया तापरे एटा आसिला 2 मार्किया पार्थक्य दर्शाओ केमती करिवो देखो तमर अछि बारीमंडल एवं जैवमंडल। बारीमंडल रे कोन अछि पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा महासागर सागर ह्रद नदी हिमबाह भूतल जल जलीय बाष्प को नहीं बारीमंडल गठित। बारीमंडल कहा कहा को नहीं गठित मु पढ़ेइथिली आमर जेतिकी जल अंश अछि पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा महासागर सागर वायुमंडल रे थिबा जलीय बाष्प एवं भूतल थिबा जल हिमबाह बा बरफ जेतिकी अछि सबु प्रकार जल को नहीं आमर बारीमंडल गठित हेछि। एहा द्वारा वायुमंडल मध्य प्रभावित होइथाए। वायुमंडल केमिति प्रभावित होइथाए जदि आमर अत्यधिक जल बा जंगल जो जगार अछि अत्यधिक वर्षा हेबो ताहले सेही अंचलर वायुमंडल ठंडा होइथाए एवं जदि जो जगारे जंगल कम थिबो वर्षा कम होथुबो से अंचलर वायुमंडल मध्य शुष्क थाए। तो बारीमंडल द्वारा आमर वायुमंडल मध्य प्रभावित होता है। इे गोटे पॉइंट सियाड़े गोटे पॉइंट इे दुईटा इे 2 नंबर पॉइंट सियाड़े 2 नंबर पॉइंट एमती 2-2टा पॉइंट लिखले तुमको 2 मार्क मिलिबो। जैवमंडल रे कोन लिखिबा जैवमंडल कहले कोन बुझुछ प्राणी और उद्भिदर समाहार को जैवमंडल कहा जाए। प्राणी एवं उद्भिद बा जहार जीवन अछि जेउ मानकर जीवन अछि ताकू आमे जैवमंडल रे शामिल करिबा। प्राणी एवं उद्भिद मानकर समाहार को जैवमंडल कहा जाए। जैवमंडल जोगु
जोगु वायुमंडल अधिक प्रभावित होता है। आमर उद्भिद प्राणी मानू नहीं आमर वायुमंडल अत्यधिक प्रभावित होता है। जनसंख्या वृद्धि हु हो चली आमर अत्यधिक कलकारखाना बसुची। कलकारखाना द्वारा आमर वायुमंडल गरम होउछि। तो जैवमंडल जो वायुमंडल अत्यधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट एनीमोमीटर विंड वैन एटा मध्य तमरा दुईटा करिवा पई पड़िबो किंतु क्वेश्चन अछि 3-4टा में डिस्कशन करिबा। एनीमोमीटर कहले कोन? एनीमोमीटर यंत्र द्वारा पवनर बेग मपा जाए। बेग मपा जाए माने केते परिमाण रे आसुछि ताकू हमें मापिबा एनीमोमीटर रे। एथिरे 3टी बा 4टी अर्धगोलाकार धातव कप रही थाए। एगुड़िक लंब भावे एक लौह दंड सहित संयुक्त होता है। या एनीमोमीटर कही था। एवं विंड वैन कहले पवन दिगवारिणी यंत्र। पवन दिगवारिणी यंत्र बा विंड वैन पवनर दिग जानिबा पई आमे व्यवहार करिबा। एही यंत्र रे एक लंब दंड उपरे हालुका कुकुड़ाटीए थाए एवं जेउ आड़ू पवन आसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लेखा ही थाए। जेउ आड़ू पवन आसे कुकुड़ार हालका कुकुड़ाटीए थाए किंबा तीर चिन्ह थिबा गोटे हालका तीर चिन्हटे थाए। जेउ पवन थाए तार तीर चिन्हर मुनटा सेपटे थाए। एई यंत्र रे एक लंब दंड उपरे हालुका कुकुड़ार छवि किंबा हालुका तीर चिन्ह रही थाए। कुकुड़ा चिन्ह बा तीर चिन्ह तले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चिन्ह परस्पर समकोण रे दंड सह लागी खंजा ही थाए। जेउ पवन थाए कुकुड़ार मुह बा तीर चिन्हर मुन सेपटे थाए। एटा होची विंड वैन विषय तुम एमती लेखिबो एवं एनीमोमीटर विषय एमती लेखिबो। एटा अलगा भी प्रश्न पड़ी पारे। याडे एनीमोमीटर थिबो सेपटे बारोमीटर भी थाई पारे। तेणु तुम टिके सब गुड़िक टिके देखिथिबो। नेक्स्ट आसी गला सकेंद्रिक जनबसति और विक्षिप्त जनबसति। जनबसति आमे काहाकू कहिबा? जेउठारे लोक माने घर द्वार करी रहुचंती ताकू आमे जनबसति कहिबा। तो सकेंद्रिक जनबसति कोन? विक्षिप्त जनबसति कोन? सकेंद्रिक जनबसति हैला कोनोसी अंचल रे जदी ग्राम गुड़िक पाखे पाखे लागी लागी बसिथिबो लगालुगी होई रहिथिले ताकू सकेंद्रिक जनबसति कुहा जाय। जेमती गोटे गाँ परे आ गोटे गाँ माने सांगे सांग आसी जिवो आउ गैप सेथरे नथिबो ताकू आमे सकेंद्रिक जनबसति कहिबा। किंतु केते गुड़िए गाँ अछि जेउटा कि मझिरे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर फांका थाए। सेठी केवल जंगल थाए रास्ता थाए आउ घर न थाए। सेगुड़ी को आमे कहिबा विक्षिप्त जनबसति। पर्वत अंचल मानकरे एई जनबसति बेसी देखा जाए। आउ आम टाउन पाखापाखी गाँ मानकरे एई जनबसति बेसी परिमाण रे देखा जाए। पार्वतीय अंचल तार माने हमर उत्तरांचल तापरे डेराडून साइड रे एई गुडी को हमर एई जनबसति आमे देखिबा को पाइबा। तमे टिके टिके नोट करी जदी लेखि पारुछ ताहेले लेखि पको पिला माने लेखि पको। एटा परीक्षा रे ए गुडी को पढिबो टिके पॉइंट करी के ना लेखि पकेबो। तापरे जे कोनसी गोटिए प्रश्नर उत्तर दियो। एटा 4 मार्कर प्रश्न तुमको 4टा 5टा पॉइंट लेखिबा पई पड़िबो। गोटे मात्र उत्तर देबा पई पड़िबो किंतु पॉइंट 4-5टा लेखिबो। उष्ण मरु अंचलर अधिवासी मानकर जीवन यापन प्रणाली विषय रे लेख। उष्ण मरु अंचलर लोक माने केमिति जीवन यापन करंती से विषय तमे लेखिबो। तमे जदि लेखिबा पई चाहुछो ताहेले पॉइंट वाइज लेखा दिया हेछि। जदि टिके नोट करबा पई चाहुछ ताहेले लेखि पकाओ। देखो फर्स्ट पॉइंट हैला उष्ण मरु अंचलर अधिवासी माने प्रायतः जाजावर। जाजावर कहले गोटिए जगह रे खाद्य सरी गले तांकर जिंस पत्र धरी पुणी अन्य जगह को चली जाती ताकू आमे जाजावर कहि थाउ। तो उष्ण मरु अंचलर अधिवासी माने प्रायतः जाजावर ए माने बेदुइन नाम रे परिचित। तांको बेदुइन बोलिकरी कहा जाए। एमाने ओट गध छेली मेंढा आदि पशुपालन करी एमानकर दुग्ध लोम और चमड़ा संग्रह करी जीविका निर्वाह करती। सेमानकर मुख्य जीविका हेउछि पशुपालन। तो ओट गध छेली मेंढा आदि पशुपालन करती एवं सेमानकर
ଚାଷ ଉପରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଲୋମ ଓ ଚମଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମରୁଦ୍ୟାନରେ କେତେକ ଅଧିବାସୀ ମରୁଦ୍ୟାନ ବା ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ମରୁ ଦେଖାଯାଏ। ମରୁ ଉଦ୍ୟାନରେ କେତେକ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିବାସୀ କହିଲେ କ'ଣ? ସେଠାକାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ତାଳ, ଖଜୁରୀ, ତରଭୁଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯାଯାବର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ସରିଗଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଳ, ଖଜୁରୀ, ତରଭୁଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା, ଫଳ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଚାଷ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତାପରେ ନୀଳ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଖଣି ଖଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ଅଧିବାସୀ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରି ମକା, ବାର୍ଲି, କପା, ବାଜରା, ଆଖୁ ଆଦି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। କପା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ନୀଳ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଖଣି ଖଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖଣି ଖଦାନ ଅଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକାର ସେହି ଲୋକମାନେ କିଛି ଚାଷ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି? ନା ମକା, ବାର୍ଲି, କପା, ବାଜରା, ଆଖୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ତାକୁ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କହିବା। ବିକ୍ରି କଲେ କମ୍ ଜିନିଷରେ ଆମେ ବେଶୀ ପଇସା ପାଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। କପା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। କପା ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତାମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରୁଥାଅ। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? କିଏ କହିପାରିବ? ଦେଖ ତ। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କହିଲେ କ'ଣ? ପରିସଂସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କୁହାଯାଏ। ପରିସଂସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାଉ ତାକୁ ଆମର ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେହି ପରିସଂସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଶକ୍ତି ପାଇଁ, ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଧର ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା? ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଯାହା ଖାଇବା, ମାଛ, ମାଂସ ଯାହା ଖାଇବା, ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। ତ ସେଇ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଧର ଆମେ ଖାଉଛୁ ମାଂସ, ଛେଳି ମାଂସ। ତାପରେ ଛେଳି ପୁଣି କ'ଣ ଖାଉଛି? ନା ଛେଳି ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଉଛି। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କହିଥାଉ। ଏମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପୋକଜୋକ ଆଦିକୁ ବେଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପୋକଜୋକକୁ କିଏ ଖାଏ? ବେଙ୍ଗ ଖାଏ। ବେଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ସାପ ଖାଏ। ବେଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ସାପ ଖାଏ ଏବଂ ଛୋଟ ସାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ସାପମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ପୁଣି ସାପକୁ ଖାଏ ନେଉଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ। ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅପଘଟନ କରି ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେ ଅପଘଟନ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇଥାଏ। ଯଦି ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ଖାଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ି ତାକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଏହାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ଆମେ ମରିଯିବା ପରେ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆମକୁ ଯଦି ନ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନାଇଁ କି? ଦେଖ, ପଚା ପତ୍ର ତାକୁ ଖାଇବ ଜିଆକୁ ଖାଇବ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଖାଇବ ବଡ଼ ମାଛକୁ ପୁଣି ଖାଇବ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର। ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇବ ଠେକୁଆକୁ ଖାଇବ ହେଟାବାଘକୁ ଅଜଗରକୁ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଖାଇବ ବା ଆମେ ଖାଇକି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ
ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ କହିବା। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ପଢିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ ହେଲା, ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ତମର ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗଛ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ହଉଛି ଏଆଡେ ମେନ୍। ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଉଛି ମୂଷା, ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଉଛି ଠେକୁଆ, ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଉଛି ଛେଳି। ତାପରେ ମୂଷାକୁ ଖାଇବ କ'ଣ? ବିରାଡ଼ି ବା ସାପ, ତାକୁ ଖାଇବ ପୁଣି ଚିଲ, ଚିଲକୁ ଖାଇବ ପୁଣି ସିଂହ। ତାପରେ ଇଆଡେ ଛେଳିକୁ ଖାଇବ ବିଲୁଆ, ବିଲୁଆକୁ ଖାଇବ ସିଂହ। ମାନେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଖାଦ୍ୟ ଜାଳକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଗୁଡିକ ହେଲା 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତମକୁ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। 4 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, 4-5ଟା ଲେଖା ପଏଣ୍ଟ କରିବ। এটা খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্য জালক বিষয়ে সংক্ষেপে কহিলে ফার্স্ট পয়েন্ট, সেকেন্ড পয়েন্ট, তারপরে গোটে চিত্র। তুমি করিপারলে যদি চিত্র করি ন পারিব তাহলে তুমি লেখিদেলে মধ্য চলিব। তুমি লেখিদেব এটি পচা পত্র, জিয়া, তারপরে ছোট মাছ, তারপরে বড় মাছ, তারপরে ব্যাকটেরিয়া। লেখিদেলে মধ্য সেটা পরীক্ষারে চলিব। তারপরে খাদ্যর তোমার খাদ্য জালক বিষয়ে গোটে ধাড়ি লেখিকিনা তুমি এইভাবে চিত্র করিকিনা তীর চিহ্ন দেইকিনা তুমি চিত্র যদি করিবা পাই সময় ହେବ ନାହିଁ তাহলে তুমি না লেখি দেইকিনা করদেলে মধ্য চলিব। নেক্সট জল, জঙ্গল, খনিজ পদার্থ প্রদূষণ রোকিবা পাই কি কি পদক্ষেপ নেবা। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଦେଖ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଏଟା ଜଳ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଖଣିଜ ଏଠି এই দুইটা ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବ। ফার্স্ট ହେଲା জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ। এটা এই পয়েন্ট গুড়াক মেন পয়েন্ট গুড়াক তুমি লেখিব, নোট করিকি নিও। জল মানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ করিবা ফার্স্ট পয়েন্ট ହେଲା। সেকেন্ড পয়েন্ট রে জল, খনিজ লবণ ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করিবা। ଆମେ ଯଦି ଜଳକୁ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ତାର ଖରାପ ହେବା ଆମେ ରୋକି ପାରିବା। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହ୍ରାସ ଓ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହ୍ରାସ କରିବା ମାନେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଚାରା ଲଗାଇ ନୂଆ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାହେଲେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବ। ଆଉ ସେଟା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ପୁଣା ଦେଇକି ବଡ଼ କରିବ। ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏବେ ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ନୂଆ ନୂଆ ଆମର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନାର ପୁନଃଚକ୍ରଣ। କଳକାରଖାନାରୁ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡାକ ବାହାରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାହାରୁଥିବା ଡଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ନେଇକିନା ପୁନଃଚକ୍ରଣ ହିସାବରେ ଇଟା ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାରରେ ଆମର କରିପାରୁଛୁ। ଏହା ତମେ 3-4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି 5-5 ମାର୍କିଆର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ସରି 1-1 ମାର୍କିଆର 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। 1-1 ମାର୍କିଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାଡିରେ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତମର ଥିବ 6-7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କହ ଗୋଟେ ଧାଡିର ପ୍ରଶ୍ନ କୁହ ତ ଦେଖିବା। ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭେଡା ବାହାଲ କେହି କହିପାରିବ ନାଇଁ କି? ଦେଖ ଶିଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା କହିବା। ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ବା ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମର ଖରା ଏବଂ ଶୀତ ବା ଥଣ୍ଡାରେ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ମାନେ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ କ'ଣ ସଂକୋଚନ ହୋଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା କହିବା।
तापरे अंतनली रोग यथा झाड़ा बांति मुख्यतः केउ प्रदूषण द्वारा होता है आमको झाड़ा बांति केउ प्रदूषण द्वारा होता है कह तो सहज प्रश्न कहि परिबो झाड़ा बांति कहार प्रदूषण रे आमको होता है वायु प्रदूषण रे झाड़ा बांति वायु प्रदूषण तर नुहे वायु प्रदूषण रे झाड़ा बांति हुए नहीं वायु प्रदूषण रे आमको कौन श्वास रोग हेबो काश हेबो आमको स्किन डिजीज हेबो बा लोम बा हमर चर्म रोग हेबो झाड़ा बांति आमर कहा प्रदूषण रे हुए तह जल प्रदूषण रे हिथाई जल द्वारा व्यापी थाए झाड़ा बांति हला पेट रोग बा झाड़ा बांति जहा अछि हमर जल द्वारा ही व्यापी थाए तापरे सेल्सियस तापमान यंत्रर स्फुटनांक और हिमांक केते जलर हमन कह रे हमन कह सेल्सियस तापमान यंत्रर स्फुटनांक केते एवं हिमांक केते स्फुटनांक 100 डिग्री हिमांक 0 हिमांक 2 डिग्री 2 डिग्री वेरी गुड स्फुटनांक 100 डिग्री और हिमांक 2 डिग्री अटी रंग प्रशस्तीकरण पद्धति रे गाढ़ रंग द्वारा केउ भूमि को मानचित्र रे दर्शा जाई थाए रंग प्रशस्तीकरण बा आमे जेउ रंग दिया जाई थाए आमे गाढ़ रंग केउ जगह रे व्यवहार करिबा गाढ़ रंग केउ भूमि को मानचित्र रे दर्शा जाई थाए मानचित्र तो निश्चित भाव रे देखुथुबो गाढ़ रंग को केउ जगह रे दर्शा जाई थाए देखो विभिन्न रंग रे मानचित्र को आमे विभिन्न रंग रे दर्शाई थाउ गाढ़ रंग हेउछि हमर पर्वत अंचल को दर्शा जाई थाए एवं समुद्रर गभीर अंचल को दर्शा जाई थाए रंग प्रशस्तीकरण पद्धति रे गाढ़ रंग द्वारा मानचित्रर उच्च अंचल एवं समुद्रर गभीरता को दर्शा जाई थाए अच्छा पिला माने कहिलो सबुज अंचल सबुज रंग हमको केउ अंचल को दर्शा जाई थाए सबुज रंग आमे केउ अंचल दर्शाइबा मानचित्र रे सबुज रंग आमे समतल भूमि को दर्शाई थाउ नहीं नील रंग जल अंश को दर्शाई थाउ हलदिया रंग मरुभूमि को दर्शा जाई थाए नेक्स्ट प्रश्न हैला जनसंख्या काहाकू कुहा जाए जनसंख्या काहाकू कुहा जाए गोटे धाड़ीर प्रश्नर उत्तर एमती प्रश्न तुमर वर्तमान सोमेटिव बा आसुची तुमर वार्षिक परीक्षा रे पड़िबो कारण तमे जेते प्रश्न मानकर तमे अभ्यास करिवो हेबो एवं भल भाव रे तमे परीक्षा लिखि पारिबो जनसंख्या काहाकू कुहा जाए कोनोसी देश रे एक निर्दिष्ट समय मध्य रे बास करुथुबा लोक मानकर संख्या को जनसंख्या कुहा जाए माने वर्तमान भारत रे जनसंख्या केते कहले आमे कोन कहबा हमर गणना हेछि प्रत्येक 10 वर्ष रे थरे हम जनगणना हुए तो निर्दिष्ट समय मध्य रे जनगणना हेइकरी हमर बास करुथुबा लोक मानकर संख्या को जनसंख्या कुहा जाए तापरे केउटी ओडिसा रु प्रकाशित सर्वप्रथम संवाद पत्र केउटी ओडिसा रु प्रकाशित सर्वप्रथम संवाद पत्र ओडिसा रु प्रथम प्रकाशित संवाद पत्र रा नाम कोन उत्कल दीपिका ओडिसा रु प्रथम प्रकाशित होइथिबा संवाद पत्र गोटे गोटे क्वेश्चन रो गोटे गोटे शब्द रे उत्तर अछि तमे सब एगुडा को बही रे अछि केउटी लद्दाख रो सदर महकुमा लेह हिमाचल प्रदेश रो लेह हेउछि लद्दाख रो सदर महकुमा मध्य एशिया रो उपक्रांतीय तृणभूमि रो नाम कोन मध्य एशिया रो उपक्रांतीय तृणभूमि रो नाम तापरे हमर तुमर गृह कार्य अछि ए प्रश्न गुड़िक सब अभ्यास करिवो गृह कार्य हैला विभिन्न परिसंस्था रे बास करुथुबा जीव मानकर एक तालिका प्रस्तुत करिवो
ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତମେ ଲେଖିକି ତମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।